Hello, good morning, selamat pagi. This is our daily Bible reflection, renungan harian dari Alkitab with Bible study and English learning dengan belajar Alkitab dan bahasa Inggris from Genesis 27, Kejadian 27. Genesis 27 took place between the years 1800 before Christ. Kejadian 27 terjadi sekitar tahun 1800-an sebelum Masehi in Beersheba, di Beersheba. Outline, garis besar. First, Isaac prepares to bless Esau. Pertama, Ishak mempersiapkan untuk memberkati Esau. Isaac was growing old and blind. Ishak semakin tua dan buta, and feared the day of his death was near. Dan dia mulai takut akan hari terakhirnya, hari kematiannya telah dekat. He told his son Esau to go out hunting. Dan dia menyampaikan kepada anaknya Esau untuk pergi berburu and prepare him a delicious meal, dan mempersiapkan untuk dia makanan yang sedap. Isaac intended to bestow his blessing on Esau. Ishak bermaksud untuk menyampaikan berkatnya kepada Esau, his firstborn before his death, anak sulungnya sebelum kematiannya. Yang kedua, the second, Rebekah and Jacob's plan to deceive Isaac. Ribka dan Yakub berencana untuk menipu Ishak. Rebekah overheard Isaac and Esau's conversation. Karena Rebekah mendengar pembicaraan Ishak dan Esau. And when Esau left for the hunt, dan ketika Esau berangkat berburu, she called Jacob and began devising a plan. Dia memanggil Yakub dan mulailah merencanakan sebuah rencana to deceive her husband into giving Jacob the blessing, untuk menipu suaminya supaya memberikan berkatnya kepada Yakub. She told Jacob she would cook the meat of two young goats in a way Isaac loved. Dia mengatakan kepada Yakub bahwa dia, Ribka, akan memasak daging dua anak kambing yang muda dengan sesuai dengan kesukaan Ishak. And Jacob could take the meat to his father and pretend to be Esau. Supaya Yakub dapat memberikan makanan itu kepada ayahnya dan berperan, berpura-pura menjadi Esau. Rebekah brought Esau's clothes. Kemudian Rebekah membawa pakaian Esau and gave them to Jacob, dan memberikannya kepada Yakub. She even put the skin of the goats on his hand and neck. Kemudian dia memakaikan kulit kambing di tangan Jacob dan juga lehernya, because Esau was a hairy man. Karena Esau itu orangnya berambut, berbulu lebat. When the food was prepared, ketika makanannya sudah disiapkan, she sent Jacob in to talk to Isaac. Kemudian dia menyuruh Yakub untuk berbicara kepada Ishak. The third, yang ketiga, Isaac is tricked and gives Jacob the blessing. Ishak tertipu dan memberikan berkatnya kepada Yakub. Jacob approached his father
And when asked who he was, kemudian Yakub mendekati ayahnya dan bertanya kepada dia. Jacob lied and said, Yakub berbohong dan berkata, I am Esau, your firstborn. Aku adalah Esau, anak sulungmu. Isaac was immediately suspicious at how quickly Esau had been able to hunt and prepare game. Ishak segera merasa curiga. Kenapa Esau begitu cepatnya berburu dan mempersiapkan makanan yang enak tersebut? He asked his son to approach him so he could feel him. Dan dia meminta anaknya untuk mendekat kepada dia dan dia menjamahnya, merabanya. Upon touching his hands, Isaac responded. Ketika dia menjamah tangannya, Ishak merespon, the voice is Jacob's voice. Suaramu suara Yakub, but the hands are the hands of Esau. Tapi tanganmu tangan Esau. Isaac asked again. Ishak kembali bertanya, Are you really my son Esau? Apakah engkau benar-benar anakku Esau? And Jacob lied again, I am. Dan Yakub kembali berdusta dan berkata, Ya, aku anakmu. Contented that it was in fact Esau standing in front of him, Isaac blessed Jacob. Merasa senang bahwa dia merasakan bahwa Esau berdiri di depannya. Kemudian Ishak memberkati Yakub. Isaac pronounced a blessing of prosperity over Jacob. Ishak menyatakan berkat-berkat kemakmuran atas Yakub and declared that he would be lord over his brothers, dan menyatakan bahwa dia menjadi tuan atas saudaranya atau saudara-saudaranya, his brothers. Esau receives a lesser blessing. Esau menerima berkat yang lebih kecil, yang lebih sedikit, lesser blessing. Almost as soon as Jacob left, pada saat Yakub berangkat, Esau returned with the meat from his hunt. Esau kembali dengan daging dari buruannya. Isaac trembled very violently. Ishak terguncang when he realized he had been deceived, ketika dia menyadari bahwa dia sudah ditipu. Isaac told Esau how Jacob deceived him and how he had already given him the greatest blessing. Ishak berkata kepada Esau bahwa Yakub telah menipunya dan dia telah memberikan berkatnya kepada Esau. Esau cried out. Kemudian Esau menjerit with an exceedingly great and bitter cry. Dengan tangis yang kuat dan pahit, he asked his father if he had any blessing left for him. Kemudian dia meminta ayahnya untuk memberikan jika ada berkat yang masih tersisa untuk dia. Isaac blessed Esau but told him, Ishak memberkati Esau dan berkata kepada dia, he would be his brother's servant, bahwa dia akan menjadi hamba saudaranya. Jacob flees from Esau. Yakub melarikan diri dari Esau. Esau planned to kill Jacob after his father's death, dan Esau berencana untuk membunuh Yakub setelah kematian ayahnya. Rebekah sent Jacob away to Haran. Kemudian Rebekah mengirim Yakub ke Haran to the house of her brother Laban, kepada keluarga adiknya, saudaranya Laban. Reflection, perenungan. Tricking a poor old blind man for personal gain is a disgraceful thing to do. Ya, menipu seorang yang tua dan buta untuk mendapatkan keuntungan pribadi merupakan hal yang sangat-sangat menghinakan, disgraceful, hina. But God can use people with disgraceful past for future good. Tetapi Allah dapat
memakai orang-orang yang memiliki masa lalu yang hina untuk masa depan yang baik. Later in Genesis. Kemudian selanjutnya di Kejadian, we will read how God used Jacob to father the Israelites. Bagaimana Allah memakai Yakub menjadi bapa bagi suku Israel. His sons became the 12 tribes of Israel. Anak-anaknya menjadi 12 suku Israel, and they are super important to the overall Bible story. Dan mereka menjadi sangat penting ya dalam kisah Alkitab keseluruhannya. Likewise, sama halnya your usefulness in God's story, ya, kemanfaatan kita di dalam sejarah Allah isn't limited just because you have a few disgraces marring your past, marring, ya, menodai masa lalu kita ya. Jadi bagaimana kisah hidup kita di hadapan Allah tidak ditentukan, tidak dibatasi oleh karena kita memiliki masa lalu yang buruk. Tuhan memberkati. God bless you. Bye.